أشهد أن محمدا رسول معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، أنصتوا واسمعوا واتعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا واتعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا واتعوا أثابكم الله. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الحمد لله الذي جعل التقوى خير الزاد واللباس، وأمرنا أن نتزود بها إلى يوم الحساب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الناس، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الموصوف بأكمل صفات الأشخاص. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد، كان صادق الوعد وكان رسول النبي، وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم وهو أصدق القائلين. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Terlebih dahulu bersama-sama mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua diperkenankan bisa bersama-sama hadir, berkumpul, bermuajah, bersilaturahim di salah satu tempat yang paling suci di dunia ini, yakni Masjidullah, untuk bersama-sama melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, yakni ibadah salat Jumat dengan berjamaah. Mudah-mudahan atas hadir kita di masjid yang sangat mulia ini selalu diiringi ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, ma'asyiral hadirin, juga tiada bosan-bosannya kami untuk selalu mengajak kepada para hadirin semuanya, jamaah Jumat, dan khususnya pada pribadi saya, untuk selalu meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah Allah dan berusaha semampu kita untuk menjauhi dari larangan-larangan Allah, menjauhi dari perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita semua oleh Allah dijadikan sebagai golongan insan yang muttaqin atau insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam kitab Lubabul Hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Man ta'allama baban minal ilmi ya'malu bihi aw lam ya'mal bihi kana afdalu min ayyusalliya al-furqatin tatawu'an. Bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang belajar ilmu, talabul ilmi, mencari ilmu atau ngaji dalam istilah bahasa Jawa, mengaji satu bab di dalam fasal-fasal yang terdapat dalam satu kitab, baik ilmu yang kita dapat dari para ulama itu kita amalkan, kita laksanakan, atau mungkin sama sekali tidak kita laksanakan atau tidak kita amalkan, maka orang yang masih mau belajar ilmu, kata Rasulullah, ini lebih utama dibanding sholat sunnah 1000 rakaat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, betapa pentingnya talabul ilmi bagi kita semua, betapa pentingnya ngaji bagi kita semua. Bahkan Rasulullah bersabda, talabul ilmi minal mahdi ilal lahad, bahwa mencari ilmu itu dimulai semenjak kita berada di dalam buaian orang tua ketika masih kecil, sampai ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di saat kita masuk ke luang lahat atau luang lenda, kata orang Jawa. Itulah akhir talabul ilmi kita di dunia ini. Bahkan kalau bisa, sesibuk apapun aktivitas kita, kita luangkan waktu sejenak untuk talabul ilmi, untuk mencari ilmu. Khususnya di majelis khutbah semacam ini, kita niati satu, menjalankan perintah Allah SWT. Yang kedua, kita niati talabul ilmi, kita niati mencari ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga orang yang senantiasa mencari ilmu itu akan dekat dengan para ulama-ulama, dengan para orang-orang alim, yang mana Allah bersabda, innama yakhshallah min ibadihi ulama, bahwa salah satu orang-orang ahli ibadah yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala hanyalah mereka para ulama. Masyaallah. Dan keutamaan kita dekat dengan para ulama ini, masyaallah, kata Rasulullah, man nadhara ila wajhil alim nadratan fafariha biha, barang siapa yang melihat wajah dari para orang alim, melihat saja, lalu dengan melihat hati kita menjadi berbunga-bunga, hati kita menjadi berbahagia karena keberkahan kita melihat mereka para orang alim. Kata Rasulullah, khalaqallahu ta'ala min tilkan nadrah malakan yastaghfir lahu ila yaumil qiyamah. Allah akan menjadikan satu orang malaikat bagi setiap kita melihat kepada orang-orang alim, di mana malaikat ini akan mendoakan kita agar diampuni dosa kita semenjak kita melihat orang alim sampai nanti kelak ila yaumil qiyamah, pada saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sangat utama sekali kita cinta dengan para ulama, karena mencintai ulama itu sama dengan mencintai para nabi dan Rasulullah. Karena al-ulama warasatul anbiya, para nabi itu adalah merupakan pewaris dari para nabi Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Untuk itu, jadikanlah kesempatan emas ini, selagi kita masih diberi kesempatan Allah Subhanahu wa taala, sebagai ajang kita untuk talabul ilmi, wahana kita untuk menambah ilmu, dan berharap penuh kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua, keluarga kita, famili kita, anak kita diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi keselamatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya hidup di dunia,
bahkan di akhirat kelak nanti kita dikumpulkan oleh Allah SWT di surganya Allah bersama orang-orang alim. Akhirnya sedikit uraian ini mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, dan semoga kita semua selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an ladzi wa nafa'ani wa iyyakum ma fi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatah innahu wasmiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الإنس والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي الأول. وارض اللهم عن أصحابه أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب نبيك أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا رب العاديات. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والسلاسل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها ما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يأتكم على ذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.